reputasie en vanjaar was dit geen uitsondering nie. Die gebied om Sodwana Bay staan as Tongoland bekend, waar die dik en gevaarlike seesand meer as net 'n paar motors en motorfietsse laat les opsê. Hoewel die tydtoets net 60 km lank was, moes die deelnemers op die Saterdag 'n lang trek van by die 500 km trotseer. Ten spyte van 'n paar ongelukke vroeër in die seisoen wat sy kanse bederf het, was Brian Bontekoning onder die 200cc motorfietsjaars die voorloper op kampioenskapspunte. Eina. I'm not going to go out to kill myself and win. I'm just going to go and finish in the points. That's all I need. But if I get a gap, I'll be there. I'm going to try and win. Hoewel hy die jongste deelnemer in die ren was, het Alex Raul Jr. 'n goeie plek in die kampioenskapspunte leer beklee en het hy oudergewoonte goed gevat. Met 'n paar goeie plekke agter die rug tot dusver vanjaar was Patrick Andrews van Lesotho die voorloper in die kampioenskap vir 200cc motorfietsse. 'n Jaar hoef nie elke wedren te wen om daardie broodnodige punte in te samel nie. Slegs 'n goeie plasing kan die verskil maak. En hiervan kan Andrews hierdie seisoen deeglik getuig. Springbokjaar Elfie Cox het tot dusver vanjaar nie wagter se geluk gehad nie en hy was vasbeslote om goed te vaar. See, they've changed all the point strategies and you actually get more points for a win now, and you get they give you a point every 100 kilometers that you finish of the race. So basically it makes, you've got to finish every race, and me throwing away the Toyota 1000, puts me back not too far, but there's still 4 races to go, and the main thing is to finish the races, finish up in front. Errol Dalton was die voorloper in die 500 kategorie, terwyl Jeremy Davies 50 geplaas was. Hy kon die vorige wedren nie voltooi nie en dit het hom duur te staan gekom. Dalton het gehoop om sy vorige glorie te kan laat herleef. Tot dusver vanjaar het hy maar min opwinding gehad. Cocky Bayman's 3 points behind me, and I think I'm starting to build up again, slowly to a good pace again. I've been off pace for a while now. I think I'm starting to get there again. Dit was Cocky Bayman se eerste besoek aan Natal en hy het groot verwagtinge vir sy 500 gekoester. Eerste keer wat ek afkom na Natal toe, behoort 'n goeie wedren te wees, veral vir die 500. Met hierdie stand en so aan. So die 500 veral met die Honda, hy trek. Ek kan nie glo trek hier onder nie. Moet maar net vashou en hoop vir die beste. Jeremy Davies het met die tydtoets die vinnigste tyd opgestel en die eerste plek behaal met sy Truck Africa KTM. Die volgende dag se werklike ren sou egter bewys dat die tydtoetsuitslae heel dikwels heeltemal van die algehele resultate verskil. 2 uur later, toe die motorfietsse wegspring, was die toestande iets wat beter, met die daglig wat sake vergemakliker. I'm hoping the marking is going to be very good, that we don't get lost, because there's nothing worse than being in front and you've got a nice gap and then all of a sudden there's no markers, and then you ride around, you waste a lot of time trying to find, and everybody catches you up again, which is a bit demoralizing when it comes to when you ride in front. So hopefully the marking is good, and today we're just going to go flat out, man. Today's going to be a safe race, I think. There's no dust. I'm going to try and make an early break, and probably Alfie will follow, or whoever sets the pace. So if we can pull about 2 minutes for the first fuel stop, I think we're pretty safe. But South Alex will be charging. So I think the pace is going to be pretty quick the whole day, but you can see where you're going, and overtaking cars and that's all easy. So we're in for a good race. Dis steeds die arme dryper, terwyl die motorfietsse gereed maak om weg te spring. Na die aftel vir die wegspring trek Davies en Cox omtrent gelykwerk met slegs 2 sekondes tussen die twee van hulle. Die twee jaag altyd kop aan kop, nie teenstaande die feit dat Cox 'n 250 ry en Davies 'n massiewe 660. Wat die Toyota 1000 woestynren gewen het, was lus om hulle te laat les opsê met sy supervlyer Suzuki. Ireland is vanjaar in 'n verwoestende bui en sou graag nog 'n eerste by sy 2 nasionale wenslae hierdie seisoen wou voeg.
Mark Myron op die rekke Shell Suzuki was na 'n goeie wegspring derde, maar 'n ongeluk sou hom later dwing om te onttrek. Patrick Andrews het uitstekend gejaag en in een stadium gemaklik voorgeloop op sy Lesotho Office Equipment Kawasaki. Sy spanmaat Errol Delton het ewe goed gevaar met sy Kawasaki 500 wat sonder probleme voortsnel, dis nou tot dusver. Brian Bonsekoning het laat baie op sy Kawasaki 200, maar kon John Hodgson nie afskud nie. In hul haas is al verby Delton wat onverwags langs die pad gaan staan het. You go get it started. Okay. Daar was 'n elektriese probleem. Maar vir die meerderheid van die voorlopers wag daar chaos, toe hulle een van die hervolpunte vir motorfietsse en 'n rangskikpunt vanuit die verkeerde rigting benader. No, there's just no markers. Have any cars been through? 3. Ireland, Richard Manning, Yuri Human, John Hodgson en Hilton Haywood het almal dieselfde flater begaan, 'n fout wat normaalweg met punte gepenaliseer sou word. Die meeste van die deelnemers het oor die uitmerk van die roete gekla, want die meerderheid van hulle het iewers verdwaal. Nadat hulle toe by 'n beampte die pad gevra het, is hulle weer op pad, in wat hopelik die regte rigting is. By die eindpunt was daar talle gerugte oor verdwaalde jaars, en vir 'n paar spanne was daar benoude oomblikke. Die eerste onder die geruite vlagdeur was die 200 jaar John Hodgson op sy Truck Africa Kawasaki. About 40 k's back. The road was straight, but you had to turn left. And luckily when I got there, the marshal was there, telling us to go left. But he wasn't there, obviously, before they went straight. So I was just lucky. Hy is gevolg deur die Rock Oil KTM-jaar Kevin Fisher, wat baie ingenome was met sy tweede plek algeheel en eerste in sy klas. I think I was very lucky because Klaus ran out of petrol and Richard as well. So I think it was more luck than anything else. Degener was tweede algeheel ten spyte van sy laat wegspring en sy tekort aan petrol. Kort agter hom was Steve Stoffberg op sy Yamaha. Te min aanduidings op die roete het gesorg dat talle van die topjaars verdwaal het en sonder petrol gaan staan. En dit het gesorg vir heelwat teenkanting en teleurstelling aan die einde. Jeremy and I rode around for 10 minutes with 8 cars, with navigators. Could not find their way. Eventually we had to find the tar road, asked people, and by luck we found one of the refuels, not even on the course. So, I don't know, the marking has been good. All of a sudden, the marking has just disappeared. I think the problem is the area we're marking in, that they're removing the markers and putting them up elsewhere or just taking them away altogether. Onder die eerste 10 motorfietsjaars was daar nog meer verrassende uitslae en min van die gunstelinge kon hoegenaamd hondhaar afmaak.